हेलो फ्रेंड्स मु आसीगली आउ थे नुआ ब्लॉग रे गोटे बहुत दिन पर देखा के कौन पुणी कुआड़े कौन जा आसवा हो कौन ना वीडियो रे रुह गोटे ड्राइवर डेली लाइफ मुझे डेली हूँ वीडियो रे मु आपन को देखेबी। ठीक अच्छे माने कुआड़े जाऊँगी केत ड्यूटी कौन सबू आपन को देखेबी। ठीक अच्छे वीडियो रे रुहतु आउ वीडियो को स्किप करंतुनी लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को एंजॉय करंतु। एबे सांग माने कहीं जेहेतु गाड़ी रे मालिक बसुंती से मुझे किसी देखे पाऊनी कहीं मुठू से गाड़ीटा नहीं ग्रांड भिटर नहीं मारुति सुजुकी आउ से उत्कल हस्पिटाल रू पलि आसली आसीगला पुणी मैडम को झील को घर छाड़ी देगी एबे आसली पुणी सार को धरिकी कौटी कि सेक्रेटेरिएट। ठीक अच्छे सेक्रेटेरिएट धरिकी आसली आउ सेक्रेटेरिएट आगे भितर जगह ना जेहेतु पार्किंग करने तो मत बाहर हूँ पार्किंग करने पड़ा आउ एबे मुझे देखिपे यहाँ हूँ देख एपटा हूँ इंदिरा गांधी पार्क। ठीक अच्छे एपटे इंदिरा गांधी पार्क साइड रे कि मु छिड़ा करची इंदिरा गांधी पार्क साइड जेहेतु मुझे छिड़ा करची कारण ये टी मुझे भी आसे प्राय मत सार कहते जे तू भितर पार्किंग कर मु बाहर को आनिक आसि कहीं भितर ही जगह नहीं तापर काढ़ला को बहु असुविधा तमें रखिथ नहीं कि आनिक आउ किए गाड़ी रखी देथ कि तुम को जाइए रखिकी सी आनिक आउ जड़े सटे देथ तुम आगे तुम कम सरी जाइए सारे बाहरी पड़े देखला बेलू तुम गाड़ी बाहरी पड़ न। ठीक अच्छे से मुझे भी रखेनी तो एबे मु आसिक सार धरिकी आसिक पहुँची गले आम टाँकी कि यहाँ हूँ टाँकी गोटे बिल्डिंग एपटा हूँ LIC ऑफिस। ठीक अच्छे बाहर लेफ्ट बसी जाए लिखाई ये आसी पहुँचलु जहाँफल कि यहाँ हूँ ये जगहटा हूँ ऑफिसटा हूँ आमर एजी छक साइड रे किना है पार्किंग रे गाड़ी लगे देगी मोर में आसिक बसी सार तंकर से काम करने जाइए। ठीक अच्छे माने यहाँ जो कहते समस्ते हाउस माने हाउस ड्राइवर माने जो माने पर्सनल ड्राइवर जोड़ा है डेली लाइफटा हूँ ये सी जो जी तुम नहीं जीव सी आड़े जी तुम नहीं जीव तुम ये बस इच्छा हम यदि तुम सागर जीव ना ना तुम थी बस यह हूँ नीति। ठीक अच्छे माने टैक्सी ड्राइवर अलग नीति अलग आउ हाउस जोरा पर्सनल ड्राइवर तांको नीति अलग। ठीक अच्छे आउ चल देखा आग पुणी कौन हो कौन ना मुझे देखा। ठीक अच्छे बहुत दिन पर तो मुझे माने वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर फेसबुक रे भी वीडियो पड़ू फॉलो टी कर दियो चैनल को माने माने निज को गोटे मोटिवेशन मिल बुझिपारे कि। ठीक अच्छे बर्तमान देख वर्षा है बर्तमान आम आसिक रूम रे ड्यूटी सारिकी समस्ते हूँ एकाठी हो गलु रूम को बर्तमान पलि आसलु ड्यूटी पूरा एंड हो गला गाड़ी फाड़ी थोदेलु चाबी देदेलु आउ एबे आसिक रूम रे पहुँची गलु। ठीक अच्छे एबे बर्तमान आमर रोसई कार्यक्रम चलची आउ चल देखा आज आमर रोसई कर देवाशीष बाबू जी आमर मेन माने ड्राइवर भितर सबुठ सीनियर ड्राइवर आमर यहाँ हूँ आज माने मिनी गोटे छोट किचेन टे। ठीक अच्छे देखिपे यहाँ देवाशीष बाबू आमर पियाज पियाज काटिक बर्तमान ये कर। ठीक अच्छे चलो देखा सी बर्तमान कौन माने केमी रेसी माने चिकेनटा बनाऊँ तार स्टाइल कौन लुक कौन सब पूरा देखा चलो। ठीक अच्छे मुझे देखा बर्तमान देख सिस्टम चलती भाया पियाज पूरा कटा हो पूरा उपरे उपरे आउ चिकेन आमर पूरा आसी जाइए पूरा लाइट देखा है पूरा कलिजा ऊपर मराई चिकेन पूरा आसी जाइए कड़ाई पूरा इे ताटिक पूरा रेडी गैस देख मोर लगी जाइए कड़ाई पूरा रेडी चिकेनटा आज केमी कौन हम कह तेल बर्तमान कड़ाई पड़ा देखा एकाथरे 100 ग्राम तेल
ଚିକେନ ଖାଇବ ନା ତେଲ ଖାଇବ? ତେଲ ଆମେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗରମ ହଉ, ତାପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ହବ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅସନା ବାବୁ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୁରା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଆମର ଯିଏ କିଚେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଚିକେନରେ ପଇଲା ଲୁଣ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଚିକେନ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଚିକେନ୍? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଶୀ, ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ରଏଲର ନା କ'ଣ? ଚାଖଣା ପାଇଁ। ଓ ଏଇଟା ଚାଖଣା ହବ, ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଖଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ? ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ପଇଲା ସବୁ? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ହଁ, ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା କରେଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର ସେଇଟା ପଇଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା ପଇଲା। ସାଡ଼େ ତେଲ ପୁରା ତାତିକି ପୁରା ଦେଖ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କାରେ ପୁରା ଚକଟା ହେଲା। ମାନେ ଚାଖଣାଟା ପୁରା ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଁ ଏରିଆରେ, ପ୍ରପର ପୁରା ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସିଏ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପକେଇଲେ, ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ କ'ଣ ଚମତ୍କାର କରିକି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକେଇଲେ, ଛାଣିଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋରିଷ ତେଲରେ। ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କିଏ ଛାଣୁଛି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛାଣିଦେବେ। ତାପରେ ଚିକେନର ଫ୍ଲେଭରଟା କେମିତି କ'ଣ କଲର୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ। ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିକେନର ପୁରା ଫ୍ଲେଭର କେମିତି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୟା ଭିତରେ ବି ଲଙ୍କା ବି କାଟିକି ହେଉଛି ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ପକେଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନଟା, ଦେଶୀ ଚିକେନରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ଲେଭର ଆସିଲା। ଆହୁରି ବି ଆସିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଚିକେନ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି ନା, ଆଳୁ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଚିକେନ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି ମସଲା, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ। ଦେଖୁଥା ନାଳ ଗଡ଼ଉଥା। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିନା ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକୋଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କିଏ ପକୋଡ଼ା କରନ୍ତି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ପାଣି କ'ଣ କହୁଛ ତମେ କହିଲ? କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛ, କ'ଣ କହୁଛ? ପାଣି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ। ଆସିକି ରାତି ହେଲେ ଆସିକି 10ଟା, ଯିଏ ପାଣି ମାନେ ଆମର ଏ କ'ଣ କି ଏ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଆରକ ପିଇ ହେଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ଆରକ ହେଉଛି ସିଆଡ଼ୁ ଆଣୁଛୁ, ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ସେପଟେ ଆମର ଫିଲ୍ଟର ଲାଗିଛି କିଚେନରେ। ତ ଇଏ ବାବୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବ। ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ, ପାଣି ଯାଇକି ଆଣିବ ବର୍ଷାରେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ା ସିଆଡ଼େ ଶୋଇ ପଡ଼ିବନି, ଡାକିଲେ ଓଲଟି ମୋ ମୁହଁକୁ ମାରିବ ଭାଇ, ହେଲା କି? ସହଜେ ତ ତାଙ୍କର ଆମର ଦଙ୍ଗା ନାଇଁ କି? ଆଉ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ପାଣି ଆଣିବ ଯାଇକି। ହଉ ଛାଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଆମର ହେଇଗଲା, ଯାଉଛି ଆମେ ଖାଇବୁ, ଉଠି ପିଇବୁ, ଶୋଇବୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।
ଆଉ ଆମର ତ ଚାଲିଲା ଏଇଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେଣି ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆମେ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି।